Nibag nga aldayo ko kapsat king gagayem nga na dumdungeg iti programa tayo dito KPHI Pinoy Power Radio na ito ding a panawen. Kadi dito nga aldaw maragsakan naklaunay nga mangibasa iti surat iti pagayam tayo awan sa bali nga no dini Salve nga nagsurat manipod iti Lawag City. Imsagba man iti amin kakabsat, alak man iti gundaway, ngagpasalamat karigiti sponsors iti programa tayo, iti live letter reading tayo, especially iti Ali'i Farm, locally grown USDA approved baboy, ideal for lechon, wano, dati parchenyo para iti padaya, tawagan nyo lang iti Ali Farm taaddan daytoy baro nga USDA approved clean covered facility for butchering pigs. Call Ate Florencia Agtang 690-0559. Again, that number for Ali Farm is 690-0559. Kasama diti panarabay iti pagayam tayo iso apo iti manager iti Matanuska Valley Federal Credit Union awan sa bali no dini Ate Francis Kajimat mapangkayo laeng kakabsat iti opisina da when no tawagan nyo iti office iti Matanuska Valley Federal Credit Union. Ket maragsakan kay to iti kuntawayo nga pinag-save iti kwarta. Tawagan nyo nga ron ni Manager Francis Kajima at iti direct line 383-3064 Matanuska Valley Federal Credit Union. Alay nga ron iti agyaman iti pinagsurat iti pagayam tayo ken kastamit iti pinangplastar ni Kuya Arizabal Nemesio Ruiz iti surat ni Salve manipod iti Lawag City. Dear Manang Emmy, agsasamusam no sumangbay di gitiliday Manang Emmy ngem ti saludsod ko. Kaanon tumet a sumangbay ti agkakanayo na ragsak nga ipaay ti Diyos. Kaanon to iti na ito nga panawen para kanyak tapno mariknak tumet ten iti ragsak. Manangemi siyak ni Salve ti Lawag City, may sagmet karigiti narwaya dumdungeg, iti daytoy a programa. Kaya't nakapagsuratak takayat kumet nga iburay daytoy na ito ding a panawen para itibiyag ko. Ken kayat kumet nga agkidaw iti pamalakadyo, iti agdama itang ir-iroken, iti puso ken riknaak. Imsakbay nga man nga irugik, iyawat ko pampay iti nabara kablaw ko. Kada kayo amin ngagserserbi iti #1 hit Filipino radio K5 KPHI Pinoy Power Radio. Kastamit digiti padak nga nayat adumdongeg ken digiti nayat unay nga sponsors daytoy a programa na ito ding a panawen. Wen panawen idi Manang Emmy, ti pinakariknak. Ti adda na sa ken ladingit, ta agpakpakhadan, idin ninanang ko. Kasta una yan iti sangit ko. Tanapya ko man agpakada nga umadayo. Ket agsublinto.
Ngem, lag, nakakalkaldaang iti sitwasyon manang Emmy. Agpagpagadan ni nanang ko, panawan na kun. Asantong agsublipay, gaputa sa gaysan. Mabilbilang yan, digiti anges na. Agbugbog suten ni nanang ko manang Emmy. Aday tangatan tinaituding, apanawen, nga ipupusay na. Kalpasan iti adun at awen, asin nagsagaba na. Iti madama nga sakit na. Cancer of the breast. Iti sakit na, manang Emmy. Nanang, saan ka nga matay? Kasano tupay na uwan ka, nanay? Matay kan ket di mo pa naibaga no sindot tatang ko. Ibagam ka di. Ibalikas mo ka di, nanay. Sipod at danakim ko damdamagik no sindot tatang ko. Ngim di mo met pulos may baga. Nabayagan na panawen nanang kaputa. Nagturpos ako ni di high school. Iso nga pangaasim, nanay. Saan ka pa'y nga matay? Kastoy nga ro digitiin sang sangit ko. Digita nga balikas. Iti agpagpakadan nga inak manang Emmy. Tapod no, jag pa'y amoy tinagan ken uray kumalan no ladawan. Ti ipagpakitak. No asino di akimputot kanyak. Iti addan nakim ko adda kami din ken ni nanang iti karenderya. Dalola ba siyang ana isariping iti dakkel balayda. Ani nanang ko iti para inaw ken maysa kadagiti serbidora. Kadidi kabelak meten iti tumulong iti karenderya. Tumultulong ak meten nga agserbi no kasta a bakasyon manang Emmy. Ngimawan pulos ti may baga ni nanang akapagyan mi. Tasigon metla ken ni nanang ko. Tubo iso na ijay Isabela. Nasapa ka na naulila iti ima. Sa idi addan asawa na ni nanang na. Ket bumalasitang meten iso na. Naglibas ni nanang aro iti lugar da. Tanagpanggepan ti agsyuman ken kuana. Aramesan na kano isona. Ket dito'y lawag, tinakaipadpadan ni nanang ko. Ket simre ka serbidora, iti karendarya da lola basyang, nga isto ti agdamang ayan mi ita manang Emmy. Ket sugon met ken ni lola basyang, manang Emmy, pinagbasa na kano ni nanang ko iti kolehiyo. Ngimidi addan iso na iti second year. Daksang dasat tanagsikog metten ni nanang. Asyak daydi nga sikog na. Asan na metten nga intuloy pa'y tinagbasa. Adi na kanumet ibaga kadalolo ba siyang no asino tinang sikog ken kuana. Naggraduara ki din iti elementary, idi addan marikrik na ni nanang ko sakit manang Emmy. Nagpadoktor met, idi ket natakwatan mi. A breast cancer iti sakit na. Kinadan, iti ladingit mi, manang Emmy. At adamanen na nagladingit kami. Naladingit lang nga roden iti nagbalinagasat ni nanang ko. Kintigasat ko. Isupay ti kempetan iti kasta a klase a sakit. Kitita, manang Emmy, matmatayan ni nanang ko. Agbugbog-suten iti patpateg ko unay nga ina. Diyos ko, diyak kumapay
apay laing mapukaw ni nanang ko na mabalhin. Ngam na iso na ito yan iti na ito nga panawen. Awan ti maaramid ko. Mayat meten tapno makainanamit din. Ato ni tinigat ni nanang ko. Kit na iso man da ito iti na ito nga panawen, Diyos ko. Palubos ako ni nanang ko. Palubos ako nga umaya ginana. Di patpatag ko unay nga ina. Salte anak, agsingsingpet ka kuma. Damngeg ka. At dalatawan mi kinitatang mo. Anak, at dati ladawan mi. Ladawan niyo kinitatang? Iti sa dinno nanang. Sa dinno di ayan day nga ladawan. Sa dinno. Ibagam ko man nanang. Nanang, umangis ka pa'y. Ibagam pa'y no sa dinno. Hindi pagkasaraka kiti ladawan niyo kinitatang ko. Saan ka pa himatay, nanang ko? Pang-asim, nanay! Pang-asim, umangis ka! Ada iti lansad, iti lakasan, anak. Ada iti lakasan. Ti Magdera kadagos manang Emmy. Kit tinurong ko iti lakasang nga imbaga ni nanang nga damit la iti uneg. Dahit siled. Siled mi nga agina. Kinarawa kadagos iti lansad na. Kit dagos met nga nakitag. Nakarawag ladawan. Kinitag. Ladawan ni nanang anak ang uniforme di agbasbasa pa'y laeng. Kanada nang kalabay kan kuha na medyo natainganin ngam gwapo. Nakabarong Tagalog. Itilikod ti ladawan man ng Emmy at na isurat nga Engineer Salvador Aguilar. Nga na isurat nga adres ti babaen tinagan. Asideg laeng iti enmi. Ti laeng daya enmi. Maikatlo laeng nga kalye. Kini diag sublia kiti ayan ni nanang kumanang Emmy. Nakigtutak. Ana paikis. Saan gaya men nga umang angis ni nanang ko manang Emmy. Natayin. Natayin ti ina. Nanang ko, apay pinanawan nagmetel. Kasano agpayta? Tukano pa'y nga maamu ako no asino iti pudno nga amak. Isumeten iti kawan mon. Nanang ko, ipatpateg ko unay-unay. Ipatpateg ka unay. Ket kasi di karikeg ka. Agsingsing petak, nanang ko. Agsingsing petak. Diyos ko, awahanin ni nanang ko. Ket sapay kumaat-alaen yu isuna. Di tasidong yu tapno mapadasan na meten iti agragsak. Kanayon na kumamit at tarabayan ng runay tatawanin ni nanang ko. Diyos ko, saan da kumanga baybayan? Pang-aasiyo, pang-aasip Diyos ko. Saan da kumanga baybayan?
Wen manangemi panaway ni di tinalaos sa pinagladingit ko, iti kaawanan ni nanang ko. Ket bayat anak naman sayag numanen gandate kiti mapanmang sapol iti ayan iti amak. Ket di pa kaamok kumakyan kuana nga natayen ni nanang ko. Inyo man ko da ito banag kini Lola Basyang manang Emmy ngem ko na nga nasaysayat kano. No inakto iyam amo iti bagik inton na itabonen ni nanang ko. Wenno kalpasan iti makabulan na. Sublanan tayo ito, nga lukiben di pinani di tinapalabas iti surat ni Salve, kalpasan iti sumagmamanupay pa kamo, damdam nga kayo, dito KPHI, Pinoy Power Radio. Are you looking to preserve and protect your car seat? Well, Hawaiian Seat Covers offer high-quality products and custom-fitted seat covers at very affordable prices. There are many designs to choose from with over 2,500 patterns. Hawaiian Seat Covers is the manufacturer of the original Hawaiian print quilted seat covers in Hawaii since 1997. What truly makes our products unique is the use of the 4-layer waterproof neoprene foam padded fabric. Every customer is guaranteed a complete satisfaction of high quality and individually tailored Hawaiian print waterproof custom fitted seat covers. You must see it to believe it. Hawaiian Seat Covers is conveniently located at Pearl Kai Shopping Center across Sears Pearl Ridge. Call Hawaiian Seat Covers 488-5475, 488-5475. And if you're looking for quality window tinting, they also offer the best window tinting in town. Satisfaction guaranteed. Quality work, no peeling or fading. Call Hawaiian Seat Covers 488-5475. Mga kababayan, gusto po naming ipahatid na nagbukas na ang Pha Mai Han sa Waipahu Westgate Center. Ito ay isang Vietnamese cuisine na kilala sa authentic homestyle cooking. Ang kanilang pho traditional noodle soup kagaya ng combination pho with round eye steak, brisket, tripe, tendon, and meatball. Meron din silang chicken, seafood pho at marami pang iba. Ang Vietnamese pho ay masarap, malasa, dahil ito ay masustansyang pagkain. Pumunta na kayo mga kababayan at subukan ang mga authentic homestyle cooking ng Pha Mai Han. Sigurado po na magugustuhan ninyo. Meron din po silang appetizers kagaya ng fresh or fried lumpia, Vietnamese sandwiches, vermicelli or cold noodles, rice plates kagaya ng barbecue pork chop with short rib, barbecue chicken, at marami pang iba. Meron din silang stir-fried dishes kagaya ng house special whole tilapia fish at meron din silang desserts at special na inumin kagaya ng traditional coffee with condensed milk and ice. Magpunta na ngayon at subukan ang mga pagkaing masasarap na kaya ng ating mga bulsa. Sila po ay bukas from 9 a.m. to 9 p.m. Monday to Sunday. Telepono 676-1910, 676-1910 at matatagpuan sa 94366 Popopani Street, Room 102 sa Waipahu Westgate Center. They accept major credit cards at nagbibigay din po ng 10% discount sa mga military. Maraming salamat po. For your next memorable event, include the quality services of Pinoy Power Party Planners like MC, photography, video, slideshow, live band, disco mobile, dancers, folk, Hawaiian, you name it, we have it. And excellent quality singers and other talents. How about the most delicious lechon? Or we can design a catering menu especially suited for your special occasion. How about favors and unique centerpieces? Remember, Pinoy Power Party Planners. Eileen Parubroblam, you can call her at 226-1228 or yours truly, Emmy Collado Ortega Anderson, 285-0803. Create everlasting memories with Pinoy Power Party Planners.
Thank you for calling the Aloha Kia Maui Dare to Compare hotline. How may I help you? Listen up, fella. I know that Kias are great cars. I've had my people compare them to all the other comparable models, and Kia's always had the best value. That's why all the Kias have the famous 10-year, 100,000-mile warranty. Uh-huh. But I have one question. Can a Kia get me to Vegas? Well, you can't drive a Kia from here to Vegas. Oh, that's too bad. But looking at Kias can get you to Vegas. Hold it there, teddy bear. How does that work? Just drop into Aloha Kia Maui and let us help you compare the Kia Soul, Rio, Optima, Forte, and the rest to everybody else. And you can sign up to win a trip for two to Vegas. I don't gotta buy nothing? Nope, just look around, do some comparisons, sign up for the trip, and that's it. But you need to drop in by this weekend. So it's now or never. I'm all shook up, fella. I can't help falling in love with the idea of just looking at Kias getting you to Vegas. You gotta follow that dream. Head out to Aloha Kia Maui, 89 East Wakea in Kahului, or call 877-4545 for all the details. What do you say to that? Viva Aloha Kia Maui! Tumdong nga kayo iti Pinoy Power Program dito'y 96.7 FM, AM 1130, OC 882, and PinoyPowerMedia.com. Tumdong nga kayo di KPHI Pinoy Power Radio. Kedita ituloy tayon nga lukiben digiti pinane di libro tinapalabas. Iti na ito di nga panawen ay iti surat ni Salve manipod pa iti Lawag City. Ket kasta nga ro di napasamak manang Emmy. Kalpasan iti makabulan nagpakuyiga ken ni Mark. Iti kinaradwara kiti high school. Kinabayagan nga agar-arem kanyak. Amo ni Mark, manang Emmy. Anabayagan nakalkalikaguma kiti pinakamamok kuman iti amak. Ket makita kuman. Kiti manugot nga nang kuyog kanyak ni Mark. San kami nga narigatan na ng sapol iti balay de Engineer Salvador Aguilar. Ngamuk idi ano apay Salve iti na ipanagan kanyak. Nagtipon itinagan a Salvador ken Veronica. Ta Veronica tinagan day dinanang ko. Nakadanon kam nga ro iti dakela balay manang Emmy. Napalawlawan day ito'y dakela balay when numakun ko na nga mansion. At daalan nga landok ken simento. Mas daawan na taado tilugan na nakaparada iti uneg iti ken iti ruwarti inaladan ken medyo adu dagiti tao. Adda nga tapas ken? Imawan med ini na plaster tolda. Kenawan med iti lamisaan iti ruwarti balay. Wenno adda nga tanatay. Ngem kita iti aglawlaw manang Emmy ket awan met iti makita mi nga atong. Nupay kasta man ng Emmy, ket nagdoorbell kami lata. Madamdama pay, at dan umaya maysa anak pinta sa bai, nga inang una nga ta, ngem siya iti duawen no talo at awen. Naliday di langana kasla di na amoy iti umisem. Dinamag na no asino kami, ken no asino iti kasapulan mi. Ket imbes sa song bata kiso naman Emmy, inyawat ko ket din iti ladawan, dananang kentatang ko. Inawat na met sana kinita, amas daaw launay. Nanang ko ti babae nga aday ti ladawan, ma'am. Ket iti lalaki. Ket iso kano, iti tatang ko. Nakigtut ken napaatras kami ken ni Mark, idi taagpungtot ti babae. Kitimpurwak na kanya, kiti inyawat ko alatawan. Sana imbaga, si pupungtot nga awan kano iti putot ni papang na itiruar. Kitatadan iti kigtot ko, idi ta isarununang nga ibaga iti kastoy manang Emmy. Anang singpet kano ti amada, nga iti amada, nga iti agdama, kitag ngangabit ken patay. Ato kung maiditi damagek manang Emmy ngem nagdardarasan iti babae ng nagsubli iti uneg iti balay. Nagkinita kami ken ni Mark. Tumtumrem dagiti luwag ketyak manen magawitan iti pinagarubos ta. Mangrugin nga agarubos dagiti luluwag. Agsangit hakmanen manang Emmy.
itinangyag ko nga imbaga na Mark ni tatang ko. Ang ngangabit ken patay, Diyos ko. Apay met nga kastuyen. Agsasamusang kaditiliday nga ipayo kanyak. Makabulan pa ilanay dinanang, hindi pupusay na sa ita. Makita ko ni ti amak, ngem agngangabiten ni ti patay. Mapukaw ko metlaeng adagos si ti amak. Pinatibker nga ron ni Mark iti pakanakam ko man ng Emmy ket inkarigatak nga insardeng iti pinagsangit ko. At damanin umay ti Emmy may nga baket iti langana. Iti may sa katulong. Ket isu iti ng pastrek kada kami manang Emmy. Nagtimnog iti ladingit ken buteng nga mariknak idi ta sombrek kami manang Emmy. Ket idi adda kami niti uneg iti salas iti napinta sa balay. Dagiti nakabiti na ni kadrado nga dadakel aladawan iti imunang akinitak ken minatmatak. Ken naipatenga iti kadadakelan na ladawan iti nagkasar. Ket pacheck iti lalaki manang Emmy ket isuda ito iti amak ni Engineer Salvador. Iti babae iti kadakelan na ladawan ket pasiga nakatoga. O patalalaki ken talo babae. Tilaawan na makita ket tiladawan ti imuna nga imasideg kada kami itay. Tinangibaga kanyak nga awan iti putot ni papang iti ruhar. Isu nga ta iti buridek. Adipay naggraduar. Pinalot putak nga dagiti agkapsat manang Emmy. 8 dagayang agpaiso kitadada amin agraman digiti asawa ken anak da. Nila manang Greta iti awan pay asawa na. Ken di pay nagturpos. Ada doktor kadakwada, ada pay nurse, engineer, mestro, mestra ken ada pay naggapo. Ken agnana eden di Hawaii. Ken ijay Canada. Nagawid da kanu to may damit kitain ni papangda para iti maudi na gundaway. Cancer of the bones kanu ti sakit ni tatang manang Emmy. Dinamag da, tinagan ko. Nagan ni nanang ko nga imbagak ang makabulan na nanatay nga nagsakit iti breast cancer. Dinamag da pay iti trabaho na. Kati amuda manang Emmy ket GRO isuna. Ngem, impeteng ko. Anadalus a babae ti inak. Ket may say tinagkuna kadakwada nga isu ti nauna. Isu siguro iti urayan ni papa. Isu nga umang-anges paylaeng. Ket pudno manang Emmy aday din tina ito di nga panawen tapno makita kon. Makasarita ken maarakop ko ti amak. Ta idiyadda ko ni ti isibay ti matmatayan na lakay. Pinatpatak iti may sa dakulap na nga inagkak nga agsangsangit hak. Tatang, siyak ni Salve. At tinagan ko Salve kit pinagtipon niyo day dinanang nagan tinanang ko. Ti pinangrugyan ni tinagan niyo nga duwa. Salvador ken Veronica tatang. Kitsipon at nanakim ko. Ninabnamag ko kaya dinanang na sino ti tatang ko. Sana lang bagay di nga ngabi din maten di patay ninanang ko di sakit na nga breast cancer. Uray gaya may mahaya ka na sapsapa tapno makita kayo kuma. Makita yu kumamit iti bangkay ninanang ko. Yung kastoy met gaya men iti kasasaad yu tatang. Saan kayo pa yamatay na mabalin ko ma? Kayat ko pa ay tatang nga marikna iti dungo ken pamateg iti maysa nga ama. Pangasiyo tatang. Saan kayo pa nga matay tatang ko? Saan kumapay? Pangasiyo. Ngem talaga nga daydin tinaito di nga panawen para iti amak manang Emmy. Ket sagbay nga nagsatan ti anges. At danayon iti maudi nga bilin na kadagiti kakabsat ko.
Imbilin na asaan da kabaybayan akabsat da iti ama. Ken bigbigen da kano ken ipategdak me takas kabsat da. Madamdama pa'y manang Emmy nagsatanen ti angis ti tatang ko ket kasta unayen iti pinagsangit ko. Gapu ta nagsakit unay ken no kaanhupay nakita ko ni tatang ko. Isumet iti pinagapukaw kumet ken kuanan manang Emmy. Nagkakanayo na talaga digiti liday nga indak sinagaba manang Emmy. Kiti ti problema kita, apag kidawa kiti pambalakad yo, kenat paisong inayabandak, ket agyana kiti agdama iti family house da. Imti dakis na, manang Emmy, ket siyak meten iti nagbalin at katulong da. Sakit agkakatangsit kanyak. Dagitoy kakabsat ko ni manang Greta. Sang kabasit la bidot ko pagsasawan nak dagiti kakabsat ko, kadagiti kakasakit, abalikas. Pagbasain da kiti agdama ngem apay siya kiti katulong da. Apay nga awan iti mariknak, apa nangipateg, ken pinangisakit da kanyak. Daytoy ti problema, manang Emmy. Pangasim ka dita balagkatan nakmanmanang. Kanon to nga tayo tinayto di nga panawen, tapno agragsakak meten. Balakadan na manang Emmy. To'y malmalday nga ading mo ni Salve, manipo di Tilawag City. Agyan man na kiti pinagsurat iti pagayam tayo ani Salve ket sungbatak to. Daytoy nga saludsod na kalpasan iti sumagmamanote paya pa kamo. Dumdungeg kayo iti KPHI, Pinoy Power Radio. Thank you again to our sponsors. Iti panagtrabaho tibagi, ket kasapulan na tinamsek a vitamina, minerals ken na sustansya nga elemento tapno napigpigsa amang duprak. Kadagiti na duma-duma akita ti saksakit. Ti Kayani Sunrise, ti sungbat iti parikotyo. Tumulong ti Kayani Sunrise amang paksyat kadagiti marikrik na iti bagi. Kas iti stress, cancer, sakit ti puso, Alzheimer's disease ken diabetes. Dagiti produkto ti Kayani kas iti Kayani Sunrise, Kayani Sunset ken Nitro FX. Kinadaan iti antioxidant power amang salaknib kada kayo kadagiti na duma-duma arugit iti aglawlaw. Amang ited sa gubanit ken mangidagel iti salunat. Ti Kayani Sunrise ti mangitag-ay iti nasalunat a puso, papigsayan na ti immune system tayo. Mangnayon iti enerhiya akasapulan ti bagi, mangpasimbeng iti natalinaay a panagweret ti utek ken dalusan na dagiti lalaem tapno masalakniban ti bagi. Ti nitric oxide ket paimbagen na ti panagluluken ti bagi, luktan na ti pagdalanan ti dara, amang ited oksiheno iti na duma-duma parte ti bagi. Papigsayan na ti nasalunat a panagbiag sexual, ikaten na ti ut-ut, lapdan na ti panagado ti mikrobyo wenno bakterya, ken addaan ramen, agagangay, ken mairekomenda kadagiti atleta. Anya pay tururayan yo, kuntaken yon, da ate Emmy Culiado Ortega Anderson, iti telepono bilang 808-285-0803, Kayani Sunrise, tisungbat iti parikotyo. Go, Hawaii's low-fare airline would like to remind you that the best presents don't always arrive in boxes, they arrive in planes. So this holiday season, give your family the gift of some quality time with you. We make it easy with the lowest rates between Honolulu, Kahului, Lehue, Kona, and Hilo. Wherever you fly, you'll enjoy our comfortable all-jet fleet and the warmth of true island hospitality all year round. Book now on iflygo.com. Tumdungeg kayo iti Pinoy Power Programa, dito'y 96.7 FM, AM 1130, OC 882, and PinoyPowerMedia.com.
Ala nga ro diti agpasalamat man ni ti pinagsurat iti pagayam tayo ani Salve manipo diti Lawag City ket diti nga ro diti maibalakad ko ken ka Salve nga kahit kumot nga ipek sa paing umuna iti pinakipagrik nak nga mismo iti nagsarano nga pinakapukaw dagitoy ipatpateng mo iti biag dananang mo muna nga nagsagaba iti cancer of the breast ken kastamet iti amam nga natayga po iti pinagsagaba na iti cancer of the bones ket ti maibalakad ko ading ko ket amo ko mga liblipatan iti pagtalek iti apo tayo nga Dios. Kan kanayon ko ma iti idadawat mo iti kanayon na pinangtarabay na kengka ading ko ket ibagak met nga yunay-unay ko iti pinagan-anos mo. Agbaling kalatang daytay natudyo ta amom ngamin ket lalo ket sikati anak day di amami tirwar syempre daytay adamot daytay makunkunang kaslahandang pinangapsektar kengka ngem gaputa inacceptar da ka ket inaklon da ka ken adda ka niti sibay dagitoy nga familia may pakita nga damit detay pinangipateg da ken ka ken damit pinagayat da ken ka ken may sapay daytoy gandatang mga pabasa ken ka di ko nak ken ka ading ko ket ipasnek mo kumati agbasa. Take advantage of the situation that is extended to you by recognizing you as part of their half sister. No kastaman dahil kapsat mo nga managsintir, managpungpungtot, adamot siguro dahil tayo bukod ng rason. Ngayon, tiyunay-unay ko keng kaalam dahil tayo nga gundaway, tatapno, agbasa ka nga permi. Ket adang tumet dahil tayo, maituding nga panawen nga pinagragsak mo, ading ko aglalalo ng maturpos mo to, dahil tayo kursom, ket ibalakad ko nga nagbasa ka ket di, ket isudat mang pabasa keng ka, gawatan met aday tayo nga tumet basit nga kwa mabalin mo magawat. Perhaps you wanna be a lawyer or a doctor. Take advantage of the situation. After all, this opportunity is given to you. So, ulitek nga agan anos ka, tandang tumet la supapak dagitoy ado nga anos. Ket iti kamaudyanan na ading ko, marik nam tumet iti ragsak. Just have faith and continue to rely on the love of our Lord and Savior Jesus Christ. Okay? Sapay ko mata na sung batak daytang data nga data ipasungbat mo. Okay? Manggito dakman iti kanta gayem ko kitsapi ko mata malawlawagan daytang nga panunot mo. All right. Dete ko nakon sorotam ko ma iti dagitay napintas launay nga eksemplo iti apo tayo nga Diyos. Dete nga rod follow ti idatang ko iragnoy ko para kada kayo amin itatangodong yang. Thank you so much Salve for your letter. I want to follow when I hear the words he whispers to me follow. I want to follow when he says, "Come unto me, I'll surely go." As sure as summer's gentle breeze transforms the brilliant autumn leaves, as gracefully as winter snow must follow. As naturally as the frozen earth unveils the flower's sweet rebirth and brings in spring the hummingbird and swallow, I want to follow when I hear the words he whispers to me follow. I want to follow when he says, "Come unto me, I'll surely go."
shadows off the canyon wall reveal the raging waterfall. Sure as thunder must the lightning follow. As naturally as the setting sun announces that the day is done. Sure as his love fills the soul once hollow. I want to follow. When I hear the words he whispers to me, follow. I want to follow. When he says, come unto me, I'll surely go. I want to follow. When I hear the words he whispers to me, follow. I want to follow. When he says, come unto me, I'll surely go. I want to follow. When I hear the words he whispers to me, follow. KPHI Honolulu, K244EO Honolulu, 90.